نکلتا ہے، وہی ہلدی، وہی مہندی اور وہی ولیمے میں کھلے عام شریعت کا جنازہ نکلتا ہے۔ جتنی بھی میتیں ہوتی تھی اپنے دوست یار سب کے سب جاہل، پہلے ہم نے اپنے اسلام کے کردار کو بدنام کیا، ہم نے اپنے اسلام کے کردار کو چھوڑا، پھر لوگوں کی ہمت ہوئی کہ وہ اسلام بعد وحدہ لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا اول لہ ولا آخر لہ ولا ظاہر لہ ولا باطن لہ ازلی عبدی حدید صمدی فردی قریب مجید ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ فرماتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، شادی کی تقریب ہے اور ٹھنڈ کا موسم بھی ہے۔ یہ کرسیاں جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن افسوس ہے کہ یہ بھی خالی ہے، کیونکہ نیگیٹیوٹی جو ہے بہت جلدی پھیلتی ہے اور اچھی چیزیں جلدی نہیں پھیلتی۔ یہی تو وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اتنے سال محنت کرنی پڑی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ اتنے مجاہدوں کے ساتھ کرنی پڑی، اور آج بھی جو لوگ دین پہ قائم ہیں ان کے لیے ہر پل ایک جنگ ہے۔ جیسے کسی شخص نے اگر داڑھی رکھ لی تو وہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے جرم کر لیا، یا کسی نے اپنی بیٹی یا اہلیہ کو نقاب پہنا دیا، پردہ کروا دیا، تو ایسا لگتا ہے معاشرے میں کہ سب سے بڑا بیوقوف وہی ہے، کیونکہ یہ شیطان کی فیسلٹیز ہے، اس کی خوبی ہے کہ وہ اپنا پرچار اور پرسار میں کوئی جو ہے کمی نہیں چھوڑتا، اور ہم لوگوں کے اوپر ہے کہ ہم نے اپنے ایمانوں کو کتنا مضبوط رکھا ہے کہ ہم کدھر چلے جائیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ ہر کام کا، خواہ نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ہر کام کا ایک وقت ہے، ہر چیز اپنے مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ کا بھی ایک ٹائم ہے، اور آپ تو مارکیٹ میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ کے حساب سے تو ہر چیز کا ایک سیزن ہے، ہر چیز کا ایک سیزن ہے۔ تو شادی بعض اوقات جو ہے سنت ہوتی ہے،
کبھی مستحب ہوتی ہے اور کبھی کبھی کچھ لوگوں پر نکاح جو ہے فرض بھی ہو جاتا ہے. وہ انسان کی کیٹیگری پر ہے کہ وہ کب اس پر کیسے حالات ہیں اور اس حالات میں اس کے اوپر کیسا حکم ہے. لیکن معاشرے کی بناوٹ ایسی ہو چکی ہے کہ اب اس معاشرے میں شادی جو ہے سنت کے مطابق کرنا ایک بہت بڑا جنگ ہو گیا. شادی سنت کے مطابق کرنے کی خواہش رکھنے والا پوری دنیا اور سماج کے نزدیک سب سے بڑا بیوقوف نظر آتا ہے. حالانکہ اللہ اس کے رسول کا حکم بجا لانے کی کوشش کر رہا ہوگا, پھر بھی اسی کو لوگ ٹارگٹ کریں گے. شادی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت, لیکن اس سنت کو اتنا بڑھا چڑھا کے مشکل بنا دیا گیا کہ آج معاشرے میں یہ حالت ہے کہ بچیاں غریبوں کی بھاگنا تو پسند کرتی ہے کہ بھاگ جائے اور مرتد ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ غیروں کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے کیونکہ ان کے نکاح کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. کیونکہ معاشرے نے اتنا ڈیفیکلٹ بنا دیا ہے نکاح کو کہ نکاح جو ہے بہت زیادہ مشکل ہو گیا. اور میرے عزیز بھائیوں, اعلیٰ حضرت کا جو میں نے شعر پڑھا کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو ہر چیز کا ایک وقت ہے, کھانے پینے کا, شادی بیاہ کا, کاروبار کا, تو ان محفلوں کا بھی کچھ وقت ہوتا ہے. تو جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ اولا تو اس علاقے میں زیادہ محفلیں نہیں ہوتی, لیکن جب ہویا کرے تو غنیمت جان کے آ بھی جایا کرے تاکہ اس سے دنیا و آخرت کا کوئی فائدہ ہو. اور مجھے اس سے بھی ملال نہیں ہے کہ کوئی نہ ہوگا تو کیا تقریر ہوگی. ہم تو اللہ کی رضا کے لیے بات کریں گے. اگر 2 بندے بھی مخلص بیٹھے ہو تو بھی دین کی بات پوری ہوگی. اگر 2 بندے بھی بیٹھے رہے, یہ ضروری نہیں ہے. پارٹی پولیٹکس والوں کو دیکھتے ہیں نا, کوئی نہیں ہوتا پھر بھی مائک لے کے چلاتے رہتے, جھنڈا لے کے. اور ہم نے تو اللہ اس کی رضا کے لیے بات کرنی ہے, تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے چاہے ایک ہی بندہ کیوں نہ بیٹھا ہو, مخلص ہو, بات پوری ہو جس سے ایمان تازہ. شادی کے لیے ہمارے یہاں ایک نظام ہے سب سے پہلے کہ شادی کے جو ہے 3 الگ الگ دن, الگ الگ چیزیں فکس ہوتی ہے. پہلے دن جو ہے لوگ مہندی اور ہلدی اور یہ سب رکھتے ہیں, اور دوسرے دن میلاد رکھتے ہیں, تیسرے دن برات یا چاہے برات جائے یا آئے, تیسرے دن رکھتے ہیں. بلکہ اولن جو ہے میلاد ہو جانا چاہیے کیونکہ ابتدا اللہ اس کے رسول کے ذکر سے. دوسری بات, شادی میں یہ ہلدی اور مہندی کے نام سے جو فضول رسومات ہیں ان کو اب ختم کر دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو ہلدی اور مہندی ہے یہ اصل بے حیائی کی جڑ ہے. انہی رسومات میں سب سے زیادہ بے حیائی کے کام انجام دیے جاتے ہیں. اور پھر بلا کی مصیبت تو یہ ہوتی ہے کہ شادی کے نام پہ پورے خاندان کی جو مہیلا منڈلی ہوتی ہے وہ اکٹھا ہوتی ہے اور ان کے ذریعے خرافات کو انجام دیا جاتا ہے. اور کسی کی شادی میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے طرف سے جو پردے کا حکم آیا تھا عورتوں پر وہ اٹھا لیا گیا. اتنی بے پردگی ہوتی ہے, اور آنکھوں کے سامنے باپ کے سامنے بیٹی بے پردہ ہے, بھائی کے سامنے بہن بے پردہ ہے, شوہر کے سامنے جو ہے بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے, عیش و مستی کر رہی ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ شادی جب تک ہے تب تک پردے کا حکم اٹھ گیا. اور یہ بہت بڑی بدنصیبی اور افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں ایک سنت ادا کرنے کی تقریب رکھی جائے اور اس میں جو ہے بے حیائی اور بے پردگی ہو.
بے پردگی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ گویا اگر کوئی ان لیڈیزوں میں کوئی ایک لیڈیز جو ہے سنتوں کی پابندی کرنے والی ہو اور وہ جو ہے پردے کے اہتمام کے ساتھ آ جائے گی تو باقی ساری اس کو کہیں گی کہ ارے تو بیوقوف ہے، آج تو ایسے سج دھج کے آنا تھا، آج تو سرارا گرارا پہن کے آنا تھا، آج یہ کیا پہن کے آ گئے۔ تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری بہنوں کا، ہماری ماؤں کا مائنڈ سیٹ یہ ہو گیا ہے کہ شادی بیاہ مطلب فل عیاشی، فل بے پردگی، اور صرف انہی کا نہیں، ہمارے کیا کہتے ہیں مردوں کا بھی یہی حال ہے، انہیں بھی یہی لگتا ہے کہ شادی بیاہ میں سب کچھ الاؤڈ ہے، جو چاہے کر لو، اسلام کے نام پہ جو چاہے کر لو، سب ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھے، آج اگر آپ کے گھر میں خوشی آئی ہے اور آپ جو ہے اسلام کا جنازہ نکال رہے ہیں، آپ جو ہے سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں، آپ سنتوں کو جو ہے پامالی کر رہے ہیں، اور یاد رکھے ایک دن آئے گا کہ آپ کو اللہ عز و جل کے حضور کھڑا ہونا ہوگا اور آپ سے بھی سوال ہوگا کہ بتا تیرے گھر میں نے خوشیاں دی تھی، تو نے کیا کیا؟ میں نے تیرے گھر میں جو ہے خوشحالی دیا، تو نے کیا کیا؟ اپنے بچیوں کو نچوا دیا، اپنی بیٹیوں کو نچوایا، اپنی بیویوں کو نچوایا، اسلام کا جنازہ نکالا۔ میرے عزیز بھائیوں، یقیناً ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا، اور پورے خاندان کا دار و مدار ایک عورت پہ ہوتا ہے۔ ایک عورت پورے خاندان کو صحیح لائن پہ لا سکتی ہے، یعنی پوری نسل کو سدھار سکتی ہے، اور ایک عورت پوری نسل کو برباد کر سکتی ہے۔ آپ لوگ اگر زحمت نہ کریں گے تو آگے آ جائیں گے تو اچھا لگے گا، تھوڑا سا لگے اس طرف ہے کیا نہیں؟ ایسے تو قصہ مختصر ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، بڑا اچھا لگے گا۔ اللہم سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت کا بہت بڑا رول ہے، چنانچہ مولانا مفتی رفیق صاحب فرماتے ہیں کہ گاؤں میں ایک نوجوان شادی کرنے گیا، شادی کر کے لایا، آخری جاہل تھا بیچارہ، شادی کر لی، عورت آ گئی، تو عورت بیچاری ماشاء اللہ کے فضل و کرم سے، ماشاء اللہ سے بڑی نیک اور پڑھی لکھی صالحہ تھی۔ تو اب جب وہ تنہائی میں اپنی عورت کے ساتھ آیا، سلام و کلام ہوا، تو عورت نے کہا کہ کچھ پڑھائی کیے ہو کہ نہیں کیے ہو؟ وہ کہا اسے چوڑائی میں کہ ہاں پورا سب پڑھ لیے ہے۔ اور پھر کچھ دن بیتے، اس کے بعد پھر اس عورت نے کہا کہ ارے کچھ پڑھے ہو کہ نہیں پڑھے ہو؟ کہا کہ پڑھے تو نہیں ہے، پر یہ بات کسی سے مت کہنا کہ ہم پڑھے نہیں ہیں، حالانکہ گاؤں میں سب کو معلوم ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ تو اس کی عورت نے کہا کہ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہو تو میں پڑھی لکھی ہوں، الحمدللہ میں نے قرآن مجید پڑھی ہے، نماز پڑھنی آتی ہے، آپ سیکھ لیجیے ہم سے۔ اب یہ بیچارہ چوڑے میں کہے کہ عورت سے سیکھیں گے، یہی زندگی رہ گئی ہے، یہی کام رہے گا کہ عورت سے سیکھنے جائیں گے؟ تو وہ کہیں بھائی کسی کو نہیں پتا چلے گی بات، آپ کی اور میری میاں بیوی کی بات ہے، آپ پڑھیں گے میں پڑھاؤں گی، جب آپ سیکھ جائیں گے تو سب کو پتا چل جائے گی، جب تک آپ نہیں سیکھتے کسی کو بات نہیں بتاؤں گی کہ آپ میرے پاس پڑھتے ہو۔ اس نے کہا جب کسی کو نہیں پتا چلے گی تو بات ٹھیک ہے، ڈن، ایک دم ڈن ہو گیا۔ تو بولے پڑھنے کے لیے کیا چاہیے؟ تو عورت نے کہا کہ جاؤ بغدادی قاعدہ لے کے آؤ۔ ابھی کہے کہ بھائی یار تمہارا بھی کمال ہے، ایک تو پڑھنے آؤ، اوپر سے قاعدہ خریدنے بغداد جاؤ، پھر میں بغداد سے قاعدہ خرید کے تمہارے پاس پڑھنے آؤ۔ تو وہ عورت بولی ارے بھائی بغدادی قاعدہ قاعدے کا نام ہے، 10 روپے کا دکان میں ملتا ہے، جا کے لے آئیے۔ اس نے تھوڑی سی ٹھنڈی سانس لی کہ چلو بھائی 10 روپے میں مل جائے گا، کتاب لے کے آیا، کچھ دن پڑھا، ماشاءاللہ سے قاعدہ ختم۔ اب کیا کرے؟ کہا یسرنا القرآن لے آؤ، یسرنا القرآن لے آئے اور وہ بھی پڑھ لیا ماشاءاللہ سے، کچھ مہینوں کے اندر دونوں چیزیں ختم۔ اب عورت نے کہا کہ اب تمہارا قرآن شروع کریں گے۔ اب بندہ پھولے نہ سمائے، قرآن پہ آ گیا، تو قرآن جو شروع کیا، 1-2 پارے ہوئے تو عورت سے کہنے لگا اب تم چاہو تو سب کو بتا سکتی ہو کہ مجھے قرآن پڑھنا
आ गया। औरत ने कहा रुकिए रुकिए सबको बताऊंगी, अभी थोड़ा और पढ़ लीजिए। और कहा कि आपके जो नाना है वो उनका हिसाब किताब बहुत जल्दी होने वाला है, जैसे ही वो होंगे उनका हिसाब किताब होगा तो लोग कुरान पढ़ने के लिए तो आएंगे ही मैयत वाले घर में, तो आप भी पढ़ने बैठ जाना, सबको पता चल जाएगा कि आपको कुरान पढ़ना आता है। तो कहा बात तो एकदम सही है। और बात यहाँ पे फिक्स हो गई कि नाना लिपटे तो कुरान का प्रचार हो कि कुरान पढ़ना आ गया। इत्तेफाक से खुदा की मर्जी नाना का हो गया इंतकाल। और यूपी में रस्म है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो मोहल्ले के लोग ही आके कुरान पढ़ते हैं, और जिनको कुरान नहीं पढ़ना आता वो आके चने पढ़ते हैं। ये यूपी में रवाज है। तो ये तो पढ़ा लिखा नहीं था। अब तक जितनी भी मैयतें होती थी अपने दोस्त यार सब के सब जाहिल जाते थे, चने पढ़ते थे। अब की बार जो ये मैयत में पहुंचा तो सीधा चने वाली लाइन क्रॉस करके पारे वाली लाइन में जाने लगा। तो दोस्त यार ने कहा कि भाई अरे क्या कर रहा है, इधर बैठ, चने वाली लाइन इधर है। तो उसने कहा हमको कुरान पढ़ना आता है। कहा ठीक है, जब पारा लेके आओ, पढ़ के दिखाओ। तो अब पारा लेके आके अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। तो दोस्तों ने कहा अरे अल्हम्दुलिल्लाह तो सबको आता है भाई, आगे पढ़। जब इसने अलिफ लाम मीम शुरू किया और धड़ाधड़ पढ़ने लगा, सारे दोस्त हैरान कि अरे कल तक तो हम लोग के साथ घूमता था, अबे पढ़ा कब? जिंदगी भर जो है बकरी हम लोग के साथ चढ़ाया, चोरी चमारी हम लोग के साथ किया, तू पढ़ा कब? बोलता बस पढ़ लिए, करम हुआ अल्लाह का। अरे कहाँ पढ़ा बताओ, हम लोग भी पढ़ेंगे। तो कहता घर में। तो अरे घर में किससे पढ़ा? अरे बस घर में पढ़ा। अरे तो घर में किसी से तो पढ़ा होगा। कहा घर में पढ़ा भाई। घर जितने दोस्त यार ने समझ गए, घर में इनकी मेहरू आई है, इनकी वाइफ आई है, पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने सिखाया होगा इसलिए सीख गया। उस बंदे को देखकर बाकी के जितने उसके 4-5 दोस्त थे सबने ऐसी लड़की से निकाह किया जिसको कुरान पढ़ना आता हो। और अल्लाह की मर्जी देखिए, मुफ्ती रफीक साहब फरमाते हैं कि 5 साल के अंदर उन सबका निकाह हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह सबने कुरान पढ़ना भी सीख लिया, और सब के सब चने वाली लाइन में छोड़कर पारे वाली लाइन में बैठे। तो अगर एक औरत ऐसी आ जावे घर में जो दीन पे अमल करती हो, सालिहा हो, आबिदा हो, तो यकीनन पूरे खानदान का नक्शा बदल देगी। हम बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं जिनको खुद तो बहुत कुछ पढ़ना आता है, खुद नमाजी भी है, लेकिन घर की औरतें नमाजी नहीं है। उनको वो बना ही नहीं पाते क्योंकि इनको इंटरेस्ट ही नहीं है। जो अव्वलन सख्ती बरतनी थी वो बरती नहीं, जिसकी वजह से ये हाल हो गया कि औरतों को जो है ना नमाज में रुझान है, ना रोज़ों में, ना इबादत में, ना तिलावत कुरान में, जिसकी बिना पर बच्चे भी वैसे ही होते हैं। अब बच्चे हमने कई शादियों में देखा है, एक तो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा गलत कॉन्सेप्ट ये है कि शादी के वलीमे में मर्द और औरत एक साथ ही बैठते, मर्द और औरत एक साथ ही बैठते, और औरत को तो उस दिन क्या कहे, पूरा घर का काम निपटा के 3 घंटा सजना संवरना है। 1 घंटा तो पहले कपड़ा ही डिसाइड करने में जाएगा कि कौन सा कपड़ा पहनना है, उसके बाद 2 घंटा सजने संवरने में, उसके बाद मियाँ बीवी बच्चे तीनों जाएंगे शादी हॉल या पिंडाल में खाना खाने। मर्द और औरत एक साथ बैठकर खुलेआम शरीयत का जनाजा और जो है बेपर्दगी एकदम खुलेआम हो रही होती है। ऐसा लगता है कि पर्दे का हुक्म आज इन पर से उठा लिया गया, लेकिन वो बाप भी, वो बेटा भी और वो भाई भी क़यामत के दिन पकड़ा जाएगा जिनके सामने उनकी घर की औरतें बेपर्दा हो रही। हमारे सामने एक हजरत थे, उनकी वाइफ आई और उन्होंने जो है क्योंकि हिजाब में ऐसा रहता है ना, वो ऐसा लटका के अंदर ही खाना शुरू किया, अंदर ही खाना शुरू किया। तो इलाके के लोगों में खलबली, बोले अरे ऐसा कौन खा सकता है यार, बोले ऐसा थोड़ी कहा, मौलाना को बोलो कि कम सख्ती करे औरत पर। ये सख्ती नहीं है, ये तो औरत का इम्तियाज है, ये तो औरत का एजाज है कि औरत को देखने के लिए पूरा गांव तरसे लेकिन उसके जुल्फ का जो है एक हिस्सा न देख सके। ये औरत का इम्तियाज है, ये अल्लाह पाक ने औरत को शान बख्शी है कि हर कोई दीदार नहीं कर सकता। उस औरत के दीदार के लिए उनके
उसके कुछ शराइत है, या तो उसका महरम होना होगा, या तो महर अदा करके निकाह करना होगा। अफसोस इस बात की है कि हमारे मुआशरे में बेपर्दगी इतनी आम है कि कोई औरत बेपर्दा घूमे, ऐसा लगता ही नहीं कि इसने कोई गुनाह किया, कोई ऐसा लगता ही नहीं कि इसने कोई गुनाह किया। वो बेपर्दा घूम भी रही होती है, बाप और भाई सब साथ में घूम रहे होते हैं, और लगता है कि इसने, जैसे भी दीन की बात करोगे ऐसा लगेगा कि ये बहुत बड़ा इस्लाम का ठेकेदार है। सब बात इसको याद है, मौलवी साहब लोग इसके सामने पानी कम चाहिए, लेकिन जब खुद के घर के अमल की बारी आती है तो सब खत्म। एक वो मर्द, क्या मर्द है जिसने अपने घर में राशन भरना उसको आता है, घर की छत टूट गई तो छत बनाना आता है, दीवार टूट जाए दीवार बनानी आती है, घर के जरूरियात को पूरा करना जानता है, लेकिन अपनी घर की औरतों को अल्लाह के हुक्म पे लाके नहीं खड़ा कर सकता, बताइए। और हदीस पाक में ऐसे मर्द को जो है दय्यूस कहा गया है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज भाइयों, बातें ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि शादी जैसी पाक चीज़ों में, शादी जैसी सुन्नत चीज़ों में हमारे मुआशरे ने सुन्नत का जनाजा निकाला। ये बड़े दुख की बात है कि जिस नबी की सुन्नतों को अदा करने के लिए सहाबा अपने जानों को वार दिया करते थे, आज सुन्नत तो छोड़िए फर्ज और वाजिब का भी एहतराम नहीं करते। हमारा ये हाल हो चुका है। वही औरत को जो है क्या कहते हैं, स्टेज पर बैठा दिया जाता है दुल्हन को, और पूरा मुआशरा उसका नज़ारा कर रहा होता है, और फिर कैसी कैसी रसूमात के चक्कर में मर्द औरत के साथ, औरत मर्द के साथ खलत मलत होते हैं, और शरीयत का जनाजा निकलता है। वही हल्दी, वही मेहंदी और वही वलीमे में खुलेआम शरीयत का जनाजा निकलता है। फिर वो शादी होती है, उसके बाद कहते हैं कि दोनों परेशान हैं, दोनों परेशान ही रहेंगे। जब अल्लाह के हुक्म को तोड़कर आगे बढ़े, परेशान ही रहना है। कभी सोचे इस बात को कि यकीनन हमें अल्लाह पाक को अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है, हमें बताना है कि हमने क्या किया। इसका हिसाब देने से पहले ये ना हो कि हम जो है फंस जाए उस हिसाब में जाकर। अल्लाह पाक, आइए बैठिए दादा, अल्लाह पाक हमें और आपको दोनों जहान की भलाई नसीब फरमाए। मेरे अजीज भाइयों, शादी का जो कॉन्सेप्ट हमें मजहब इस्लाम ने दिया है वो सुन्नत के मुताबिक शॉर्टकट, कोई लॉन्ग कट नहीं, कोई हॉल बुक करा करी भूल जाइए। अब कीजिए सिंपल सादा निकाह। मस्जिदों में निकाह के रिवाज को आम कीजिए कि निकाह मस्जिद में हो। चर्च के पादरी को देखे कभी कि चर्च से निकल कर आके किसी शादी हॉल में शादी करा रहा हो? नहीं। राजा की भी बेटी की भी शादी होगी तो चर्च में जाना पड़ेगा। ये उन लोगों ने अपने उलमा का एहतराम रखा, और हमारे यहाँ तो मौलवी साहब जो 3500 रुपया के लिए बगल में दबाया, रात हुए जा रहा, बराती आ ही नहीं रहा। बराती अब आ गया तो बोले पहले नाश्ता करेगा, अब नाश्ता भी कर लिया तो बोले अभी बराती लोग को भूख लग गया है तो अभी रुकिए थोड़ा सा, आप भी बोले खा ही लीजिए इतना देर में। उसके बाद अगर एक जगह मैं निकाह में गया था, यही हम लोग के 3 पुल वाले में ही, 12 हम हमको बोले थे 11 बजे, हम शायद 10:30 बजे पहुँचे। 10:30 बजे आधा घंटा पहले पहुँच गए। अरे कॉफ़ी पे कॉफ़ी, कॉफ़ी पे कॉफ़ी, कॉफ़ी पे कॉफ़ी। अरे दुल्हन दूल्हा रेडी हो जब तो निकाह हो। उसके बाद बज गए 12। अब दुल्हन का बाप फायर, कहते हमारे में निकाह नहीं होता 12 बजे के बाद। बोले अरे ये तो और नया कहानी है ये तो और नया कहानी है 12 बजे का। हम बोले आपके में नहीं होता होगा, हमारे इस्लाम में तो होता है भाई। अब पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना बता दीजिए, वरना खाना तो हम खा चुके हैं और नींद भी बड़ी तगड़ी आ रही है जब कोई ऑप्शन नहीं मिला तो ठीक है हजरत पढ़ा दीजिए। तो मौलाना देखिए, जो आदमी को ये लगेगा कि वो निकाह पढ़वा के मौलाना पे एहसान कर रहा है तो गलत बात है भाई। 30-3500 रुपये और 4000 की आज के दौर में कोई वैल्यू नहीं है। गाड़ी की सर्विसिंग में चली जाती है लोगों की, उससे ज़्यादा बल्कि, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि मौलवियों को भी अपना ज़मीन नहीं बेचना चाहिए कि जिस निकाह में, जिस शादी में खुलेआम गाने बज रहे हो वहाँ जाके निकाह पढ़ा के शरीयत का जनाजा नहीं निकालना चाहिए। जहाँ औरत और मर्द खलत मलत हो रहे हो
उस जगह पे जाके निकाह पढ़ा के शरीयत का जनाजा नहीं निकालना चाहिए। यही हमने देखा कि अब जो शुरुआत हो चुका है, पहले तो ये होता था कि औरत एक रूम में होती थी, ज्यादा से ज्यादा मर्द जो है हॉल में या पिंडाल में होता था, लेकिन अफसोस अब एक जो है फूल का चादर लगा देता है, इस पर मर्द इस पर ले लाठी होगी, इस पर मर्द इस पर औरत, हाँ इस पर मर्द इस पर औरत हो गया। नमाज हो रही, क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है। सुन्नत अदा करनी है, सुन्नत अदा करनी है। और ऐसा नहीं कि खाली औरत, पूरा औरतों का झुलमुट, उसकी सहेलियां, खाला की बेटी, फुप्पू की बेटी, चच्ची, फुप्पो, सब एक तरफ, और इधर इसका पूरा जितना भी था दोस्त यार सब एक तरफ। अब बेचारा काजी क्या करेगा, इसे बुरा सुरा आदमी चुपचाप कुर्सी लेके बैठा, लिखा पढ़ी किया, चलिए क्या कर लेगा। तो मेरे अजीज भाइयों, आपने आपके अमाल का जवाब देना है, हमने अपने अमाल का जवाब देना। तो बेहतर यही है कि आप अपने आखिरत की तैयारी करें, हम अपनी आखिरत की तैयारी करें। हमारा काम है आपको शरीयत के अहकाम बताना, आप उस पर अमल करेंगे तो आपका फायदा होगा, अगर उस पर नहीं कर सकेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। तो मर्द और औरत के लिए जो तफर्रका अल्लाह पाक की तरफ से हमारे ऊपर लाजिम हुआ है कि मर्द को अलग और औरत को अलग, दोनों के लिए, मर्द और औरत के बीच में पर्दे का हुक्म, इसको लागू करना हमारी जिम्मेदारी है। कहीं ऐसा ना हो कि आज जो हम चीज को लाइट में ले रहे हैं, एकदम हल्के में ले रहे हैं, आने वाली नस्लें पर्दे का नाम भी भूल जाए, आने वाली नस्लों को शादियों में बेहयाई करना कोई गुनाह ना लगे, तो उस वक्त जो है वो लोग हमें कोसेंगे कि इन्होंने हमारे बुजुर्गों ने तो हम तक यही दीन पहुंचाया। अफसोस इस बात का कि हम तक किताबें भी पहुंची। हजरत बिलाल के बारे में आपने सुना होगा कि हजरत बिलाल को कितना मारा जाता, अरब की तपती रेत में लिटाया जाता, पत्थर रख दिए जाते, रात भर कोड़ों से मारा जाता, कहते कि अपने खुदा का इनकार कर दो, लेकिन कहा नहीं, अहद हद कहते रहे, अल्लाह पाक के वहदानियत को बयान करते रहे। वो दीन, इतनी मुश्किलों से ये दीन हम तक पहुंचा, लेकिन जब हम तक पहुंचा तो हमसे अपने घर की औरतें ही नहीं संभली, हमसे हमारे घर की शादी ही नहीं संभली, तो कल क़यामत को क्या मुंह दिखाओगे। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिस आका ने हमारे लिए पेट पे पत्थर बांधे, जिस आका ने हमारे लिए इतनी तकालीफ उठाई, और जिस आका के नवासों ने इस दीन के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी और जो है पूरा कुनबा कबीला लुटा दिया, उस आका के मुबारक दीन का हमने ये एहतराम किया कि हमने दाढ़ियां भी कटाई, हमने औरतों के पर्दे भी हटाए, हमने जो है अपने लोगों को जो है खुद जलील किया, अपने लोगों की गीबतें खुद की, और जो है उसके बाद सारा इल्जाम जो है लोगों ने हम पर नहीं लगाए, हमारे मजहब इस्लाम पर लगाए। लोगों ने जो है हमारी औरतों की चादरें बाद में छीनी, पहले हमने अपनी औरतों को नंगा किया, उनके सरों को नंगा किया, तब हम लोगों ने जो है हिम्मत उठाई कि हमारी औरतों के पर्दे छीने। पहले हमने अपने इस्लाम के किरदार को बदनाम किया, हमने अपने इस्लाम के किरदार को छोड़ा, फिर लोगों की हिम्मत हुई कि वो इस्लाम के किरदार पे उंगली उठाए। पहले हमने अपने अकाबिरीन को बुरा कहा, फिर लोगों की हिम्मत हुई कि अपने अकाबिर को बुरा कहे। मेरे अजीज भाइयों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि कोशिश करें कि मुआशरे में जो भी शादी हो उसको आसान बनाए, जो भी शादी हो उसको आसान बनाने की कोशिश करें, और इन हमारी माओ बहनों की बातों पे बिल्कुल नहीं, बात वही जो अल्लाह उसके रसूल की है। ये जो रसूमात शादी में होते हैं, एक तो मैंने देखा है जो हमारे लोग होते हैं उनकी शादी में अक्सर वो ऐसा आरती वाला जो होता है, जो दूल्हा का गाड़ी आता है, फिर रोक के वहाँ पे दूध और पान और क्या क्या रहता है उसमें, ये तो खालिस काफिरों का तरीका है। ये हमारे में कब से आ गया कि वो दलघुटनी और क्या कहते हैं पान और इधर घास उसमें ऐसे, ये हमारा तरीका कब से हो गया। ये कभी सुना कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने माँ आयशा का निकाह जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराते हुए किया हो? कभी सुना कि मौला अली की बारात आई हो और हज़रत फातिमा के लिए और इस तरह से निकाह हुआ? कभी नहीं।
कभी नहीं। फिर ये रसूमात हमारे में कहाँ से आ गए? यकीनन ये गैरों के रसूमात है और इसको हमारी माएँ बहनें जिद करके जबरदस्ती करके करवाती है। तो मेरे अजीज भाइयों, जब आप इतना कुछ संभाल सकते हैं तो यकीनन इन रसूमात को भी रोक सकते हैं। अल्लाह पाक हमें और आपको दोनों जहान की भलाइयाँ नसीब फरमाए और इस तरह की बिदआत से, रसूमात से हमारी हिफाजत फरमाए। और हाँ, आखिरी बात मैं बोल के ख़त्म कर दूंगा कि दूल्हा हो या दूल्हे का दोस्त हो, फुप्पू का बेटा हो, चच्चा का बेटा हो, खालू का बेटा हो, कोई भी हो, मर्द के लिए मेहंदी लगाना दाढ़ी और सर के बालों के अलावा हराम है। मर्द के लिए हाथों पे पैरों में मेहंदी लगाना क्या है? हराम है। आप जो पिलपिला दूल्हा बन के जो मेहंदी लगाता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। एक तो मेहंदी लगा के समझ में नहीं आ रहा, साइन करते हैं ना निकाह में, अब तो सब इकट्ठा बैठने लगे, कंफ्यूजन हो जाता है कि दूल्हा कौन है और दुल्हन कौन है। दोनों हाथ में मेहंदी लगा हुआ है, कैसे समझ में आए? ये तो जीनत है औरतों के लिए, मर्दों के लिए नहीं। और हमारे यहाँ के दूल्हे का ये उसूल बन गया है कि पहले तो कल तक दाढ़ी रखा भी था, अब शादी से पहले एकदम छिलवा लो, बन जाओ एकदम चुसा हुआ आम, उसके बाद फिर मेहंदी लगा लो, आधा मर्द आधा औरत। शादी करने जा रहा भाई, तू बर्बाद होने जा रहा, क्या करने जा रहा समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी हो, मर्द के लिए हराम है मेहंदी लगाना हाथों पे। तो जब भी आप किसी शादी में जाए, आपके रिश्तेदार में हो, आपके अपने में, पराये में, अगर आप वहाँ मौजूद हो तो आप खुलेआम उनसे कहें, भाई ये मतलब हुआ, ये फुप्पू और चच्ची के बेटी के चक्कर में, खाला की बेटी के चक्कर में, इन लोगों की बहनों के बातों में आके तू अपने आखिरत को बर्बाद कर रहा है और अपनी आखिरत को बचाना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो दुनिया वाले राज़ी भी होते हैं, नाराज़ भी होते हैं, दुनिया वालों को जाने दो दुनिया में, अपना आखिरत संवार ले, यही बड़ी बात है। अल्लाह पाक हमारे और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। तुम अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।